va passer le leadership. Eh bien, ce leadership, la même histoire. Un leader, il doit être engagé, il doit avoir une politique, il doit mobiliser des ressources. D'accord? Ok? Donc, la direction, qu'est-ce qu'elle fait? Je t'ai des ressources où elle va se prononcer sur une politique de management. Donc, أول حاجة, c'est quoi? Donc, أول حاجة, c'est, comme vous le voyez, fait A, responsabilité et l'obligation de rendre des comptes de la prévention. La politique et les objectifs SST soient établis. Je m'entends, CS. الهدف نتاعها c'est quoi? C'est préserver la santé et sécurité des personnels. Et comment on va traduire CS comme objectif? Maintenant, doter, faire identifier annuellement les risques, etc., liés à la sécurité et santé. Prévoir, maintenant, 2 visites médicales avec. Entreprendre dans un délai maximal de 2 semaines toutes les actions issues d'un incident ou d'un accident au travail. Maintenant. Ok, donc des objectifs. Ok, donc les exigences de SST soient intégrées au processus métier, orienter et soutenir les personnes, s'assurer que le système de management atteigne les résultats attendus. Donc, on a des objectifs aussi, ça nous à la roue, il est, et j'essaie justement de vérifier qu'elle a atteint les objectifs qui lui ont été escomptés. Communiquer aussi sur l'importance du système de management sécurité santé au travail. Et je m'arrête à communiquer. Je dois saisir, voilà, organiser périodiquement des occasions de rencontre avec mon personnel par les billets qu'il faut. Il a jamais pu mettre l'affichage, mais t'as mal l'affichage en anglais parce que personne ne va le faire attention. Il dit un affichage adapté le personnel. كانوا هما يحكيوا كان بالعربي ديما نقولوا une photo vaut mieux que 1000 mots. Le fait de mettre un affichage important sur la sécurité santé, c'est très important. Et puis, mobiliser les ressources nécessaires au SMS, au système de management de sécurité santé au travail, pour justement prévenir les risques au niveau prévu. Est-ce clair? Oui. Alors, il va encore renforcer aussi les chevenets fait chapitre ISO 14001. علاش la logique نتاع معناتها اسال معناتها la logique de norme اللي قلنا معناتها elle est écrite de telle sorte اللي الناس الكل معناتها يطبقوا la même chose, et ben elle permet en plus high level structure, elle permet d'avoir une même structure. Tu ما معاش باش تنسى. تعرف les chapitres 4 ديما فيه contexte et chapitre 5 فيه ديما leadership et engagement. D'accord? Oui. Très bien. Alors, le leadership, kiff d'autres points, il doit promouvoir, soutenir les autres rôles de managériel pertinents, promouvoir la culture SST, promouvoir l'amélioration continue, protéger les travailleurs, établir et appliquer un processus pour la consultation et la participation des travailleurs à l'IMOMS. La direction, elle peut avoir bien sûr des idées, elle peut avoir une politique et des moyens, mais elle ne doit pas travailler sans la participation des travailleurs. C'est un point incontournable dans cette norme. على خاطر إذا هما يعرفوا المشاكل نتاعهم، هما يعرفوا أنهم les moyens, il va falloir peut-être mettre en place. Et justement, c'est pratiquement une démocratisation au niveau de l'entreprise sur les aspects liés à la sécurité santé. Donc, on met l'être humain au centre un peu de cette norme, d'accord? Et soutenir, bien sûr, l'établissement et le fonctionnement du comité SST
ايش معناتها سوتنير؟ ما نعطلهمش، نخليهم يخدموا، يكوردوا، نخليهم فورس دو بروبوزيسيون. واضح؟ مش الاس اس تي نختار انا زوز ثلاثه من الناس مولين ليا ونجيو نعملوا بي اون انترن وقال شنو هاك باش يجيو جماعه الانسبكسيون يلقاو كل شيء مريق. هذا راهو في سيكون براتيك مع الاسف. كيما النقابه هي لا سيكوريتي سيورتي راهو عندها ان امبورطونس قويه و elle peut constituer justement une force au niveau de l'entreprise. Donc trop souvent les chefs d'entreprise ماذا بيا يقول لك فك عليا المشاكل عندي النقابه نزيدهم اس اس تي مش. Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit assurer? On doit assurer que la politique, quelle est la responsabilité, encore une fois, de la direction dans ce chapitre 5. Donc, on doit assurer que la politique et les objectifs soient établis. D'accord? On doit assurer que l'exigence du SST soit intégrée au processus métier. مش نطبق بهم في الإدارة، عندي السيكوريتي في الإدارة، عندي ديزيونتور وعندي دي برودوي بور سو لافي ودي تواليت نظاف وعندي كل شيء مريق. أما في عندها طابت الاتولي تلقى لي سالدو معناتها مسخين سامحوني، وتلقى العباد معناتها فما غيز كونتاميناسيون والريفكتوار تلقاه معناتها مسخ etc. Ce qui peut constituer justement un danger pour le personnel. D'accord? Donc, on doit aussi assurer que les ressources nécessaires soient disponibles. Les ressources. Les ressources, tu comptes chez les écoles personnelles, les écoles des moyens, etc., les installations, et ainsi de suite. On doit assurer, c'est la direction, il doit assurer l'atteinte des résultats attendus. Il doit assurer aussi que le processus de consultation, de participation est mis en œuvre. Il doit assurer l'amélioration continue. Il doit assurer la protection des travailleurs sur d'éventuelles représailles. Je m'arrête à représailles là, Ouled. شنو هي مسؤول الكلمة؟ représailles. علمك وين الجماعة؟ حاجة كما هيك مسؤول. représailles هي التشفي. اليوم انا نخدم في الكوميتي كونسلتاتيف ولا نخدم في كذا، صارت لي بليسيور، ايش يعملوا؟ يطردوه، باش يقعد شي فارع فيه باش ما يخرجوا بالستاتيستيك معناها مسؤول. الانتقام ولا حاجه هكا، الانتقام ولا تشفيات صح. اليوم انا مامبر في الكونساي كونسلتاتيف، فهمتني؟ اي يمارسوا عليا شتى انواع لا بريسيون pour me contrarier à faire mon travail. C'est quand même c'est volontaire. Il y a des élections في الوسط المؤسسة، نخبوا فلان وفلان نعتبروهم ناس نظاف، ناس مثقفين أكثر من بقية الناس، عندهم إلمام بالموضوع نتاع السيكوريتي سونتي، ينجموا يتحاوروا أوسي بيان مع الإدارة كما مع الخدام ينسي بشوي. معناتها يلزم فيه مواصفات السيد باش يشد في le conseil consultatif. D'accord? واضح؟ D'accord. Très bien. Donc, il doit aussi soutenir, qui m'a donné l'importance, les autres rôles managériaux pertinents, l'établissement et le fonctionnement du comité SST, la culture SST, la culture, la culture par la sensibilisation, etc. L'importance d'avoir un système de management, un SST efficace. La politique maintenant, je fais la politique, elle doit s'engager sur quoi? أول حاجة sur le respect d'exigences légales. ثاني حاجة peut-être éliminer les dangers, améliorer en continu donc le système, consulter les travailleurs. Il doit s'engager à consulter les travailleurs. Moi, si j'y ai un des bavets, il faut l'impliquer.
بتاتر يقول لك جيب لنا 4 كعبات نجربوهم ساعه باش نشوفوا اسكو يسون ايرغونوميك ولا هو واحد مش كي يحطهم يبدا يتنفس بالسيف. تو فما دي بافات الحقيقه يدوروا تحطهم تولي تقول واحد سد عليه مفس تولي يتنفس بالسيف. معناتها فما ريسك، فما دي سلعه مش باهيه تدور. يكونوا communiquer la politique et procurer des conditions de travail sûres et saines. كيف لو ليدرشيب تحدثنا على لي ريسورس كيما بالضبط نفس الحكايه في الانفيرونمون، هو لو غارون d'affecter les responsabilités et donner l'autorité. شنو الفرق ما بين responsabilité و l'autorité؟ شكون يجاوبني؟ اوتوريتي نجم نقولوا شو اللي عنده الحق فك الحاجه هذيك حق شو يولي. بالكونتر ريسبونسابيلتي حق مفروض عليك، الاخر انت بيدك انت وهذاك مفروض نورمالمون. الريسبونسابيلتي هي مسؤولية. كيفاش؟ لوتوريتي نورمالمون واحد يحكم في 4-5 من الناس كيكا. يعرف صح. لوتوريتي معناتها ثم ناس تحت الامره نتاعو، هو يقول لهم يمشيوا على اليمين يمشيوا على اليمين، يمشيوا على اليسار يمشيوا على اليسار. مش انا تعطيني مسؤوليه، قول لي مثلا تلهب بالسيكوريتي سونتي، نجي للسيد نقول له يا ودي شبيك ماكش لابس البافات؟ يقول لي بالله فيك عليا ناقصني كان توجع لي راسي. دونك انا عندي عليه لوتوريتي ما عنديش عليه لوتوريتي. دونك الفرق ما بين لوتوريتي معناتها هو السلطه والمسؤوليه، يأتمر بالمسؤول نتاعو ويحكم فيه وينجم يطرده ويعمل معناتها هو المسؤول على 3 ولا 4 ولا 20 شخص يكون. وهي راهو اذا ضاعت الحكايه المسؤوليه راهو معناتها لوتوريتي سي ان مو تري امبورطون. اليوم انت تخدم ريسبونسابل دو كونترول ولا ريسبونسابل دو اللي تحب عليه انت، يجي يحطوا عندك 3 ولا 4 خدام يكونوا انت تقول له ما تعملش هو يعمل، كيفاش تجاري تعمل؟ عندك ما تجاري تقعد تفارع فيهم وما عندك ما تخلط معاهم. معناتها quelqu'un qui n'a pas d'autorité dans une fonction راهو وهو il est en train de gérer. كانك تخدم وحدك يا aucun problème، اما كان عندك بيرسونيل يلزم تكون عندك autorité والا tu peux pas les faire tourner على الراجل لا بوتيك. داكور سي كلير الفرق؟ معناها مسيو لوتوريتي اذا عندك لوتوريتي عندك الريسبونسابيلتي والعكس لا هيك؟ لا نجم تكون عندك ريسبونسابيلتي وما عندكش اوتوريتي. اي اما اذا عندك لوتوريتي بار اوبليغاسيون عندك